मिटन कॉलेज रे इजन बुहा दाय कान दिन रेन हुजू कान गिद्रे आकवा आरांगते आकवा जनाम परसिल बहाते आकवा अइदरी आकवा पढ़ा बाको नामनो द जत को लाजा पड़ा रे व्यापार का नाम नोआ किसको गमके तीन नोडे अबो गोगो आराम अबो भाषा बचाव लगी 15 दिन धरे निये कॉलेज रे अनशन चला कान तबना एवं निये लाहा रहो मिटन अडी मारांग ते रैली होइलिना नो विरोध रे इनले इन सेटर रे अडी आट की जरूर तहे कना किंतु इनन गोगो मिटन चेकअप तहे कना उनिया मिटन एक्सीडेंट होय कना ओना खातिर ते बइन हाय तारे बदा आयमा दिन खय के नको नडन कोई दिसम आदिवासी गांव तारेन बोहा को मेंबर को साथे गलमारा होय कान था तो तीन सेटर कना प्रथम रे की लय सनाय दिया नो कॉलेज रेन जाय ने डिपार्टमेंट रेन ने कॉलेज रेन जाय हेड डिपार्टमेंट रे चेयर रे दुरुब कान तो इन लगि तो डिमारान धिक्कार इन बराय छिए निये खातिर थे যদি উনি প্রকৃতি ভাবে যদি আয় শিক্ষায় অর্জন কা খায় তাহলে উনি তো নোয়া দিন 15 दिन ধরে তো নড়দা বাই দুরুপ চুকিব না ওনাতে না উনি তো এটা লাজাও আর ধিক্কার মো জরুর করা কারণ উনি যদি সরিনাগি উচ্চ শিক্ষারে শিক্ষিত গান খায় তাহলে আবো শিক্ষারিয়া দুঃখ আর জানাই বুঝো রেখে ওনাতে মেন্দা चेलका 28 तारीख हजार हजार हरगुन जावरालेन उनका गे तीन जहां अब सोशल मीडिया ते दिसम रेन तीन आदिवासी बुहा और नो आदिवासी समाज रेन तीन दिसम पेना मेना पे जतो हटे ई से कोई नेहरिन दहयदा नोआ लड़हई दो अडी मारान लड़हई कना दाराय कान दिन रे जहां लिगी गौरव बन बुझावे अबुरन गुरुगण के जहां भाषा लगी तीन मौज मिटन मंत्र एम टू गाबना मी घड़ी लहर गे अबुरन डॉक्टर बाबू सुरजित दा अडी मोचे ले टू गाबना उनका ता लका थगी इन जे तिहिं गोटा धरती अबो होड़ा एरिदरी होड़ा मायांग होड़ा अरिचली बंचाव लगी जहां सिरिंग ओनन सिरिंग बनाए तबना आ मिटन कॉलेज रे इजन बुहा दाय कान दिन रेन हुजू कान गिद्रे आकवा आरांगते आकवा जनाम परसिल बहाते आकवा अइदरी आकवा पढ़ा बाको नामनो द जत को लाजा पड़ा रे व्यापार का नाम नोआ लाजाव कथा दिसम रेन आदिवासी और संताल हपन नोआ द बाबुन मानावा আমি একটাই কথা বলতে চাই এই কলেজের যে ডিপার্টমেন্টে বসে আছেন তার লজ্জা লাগা দরকার উনি যদি উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হন তার জানা উচিত ছিল আমার পাশাপাশি প্রতিবেশী যাদেরকে আমরা আদিবাসী এবং সান্তাল সম্প্রদায় বলে জেনে থাকি তাদের একটা অধিকার আছে তাদের মাতৃভাষায় বিভিন্ন সম্প্রদায় বিভিন্ন শিক্ষাবিদ আমি যেমন একজন সঙ্গীত শিল্পী হিসাবে আজকে সারা পৃথিবীতে আমরা মাটির গান গাই মাটিকে নিয়ে গর্ববোধ মনে করি তেমনি আমি আদিবাসী হিসাবে আমার মাতৃভাষাকে নিয়ে আমি গর্বের জায়গায় নিয়ে যেতে চাই তাই এই গর্বের জায়গার জন্য যদি লড়াই করতে হয় আমরা সেই পথে নামতে রাজি এবং প্রস্তুত আছি আমরা দেখাতে চাই আমরা পিছিয়ে নেই আমরা ভুলিনি 1855 সালের সিধু কানুর দেশের বিরুদ্ধে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই আপনি তো একটা ছোটখাটো প্রিন্সিপাল কিংবা একজন আমরা কিভাবে অধিকারটা নিতে হয় আমরা জানি আমরা সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে চেতনা শক্তি ফেরাই আমরা সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে সমাজের কৃষ্টি সংস্কৃতি আপনাকে আমরা উচিত শিক্ষা দিয়ে আমরা দেখাতে চাই আমরা বাংলার আদিবাসী মানুষ শুধু নয় গোটা দেশের আদিবাসী মানুষ আমরা জেগে উঠেছি ওনাতে নানা বুদ্ধিশী তখন আরো জমিদারি ভিড় হই তখন
আর নৌকা চাই মিলাকো ভোটের সময়ে দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা চাই ভোটের জন্য। আপনাদেরকে বলতে চাই, যখন ভোট আসে তখন ভিক্ষার মতো চেয়ে থাকুন। আমরা দেখে যান, আপনারা দেখে যান কি অবস্থায় এখানে আমাদের মা এবং বোনেরা এবং সাঁওতাল সমাজের ছেলে মেয়েরা 15 দিন ধরে অনশনে বসে আছে। শুধু